Sarang-sarang kurang dikawitan kalayan dipanan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah rabbil alamin atas limpahan rahmat dan nikmatna kurang dipasihan panjang yuswa dipasihan sehat bagi tempat oge nikmat iman dan nikmat Islam sehingga dina dengar dia Allah ngersakeun ka urang sadaya jasa kempel inararaga menyambut tahun baru Hijriah 1442 kalaresan malam Jumat bisa kantor disarengkeun sareng racin yasinan rutin. Oge salawat dan salam moga dilimpahkan kanjiran orang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para kulawargina para sahabatna oge urang dan umatna mudah-mudahan jaga di yaumil qiyamah kain syafaati mantenna Allahumma iwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah amin. Dina bagi ieu acarana nyaeta pertama santunan anak yatim piatu bukituna anak yatim piatu anu parantos rumaos nampi undangan oke kempel di tempatna ya pendina mah kempel bela fitunya kayak di mana pointernya kita sekarang pointernya nangke pointer pamit parantos santunan diteraskan ku yasinan rutin satu acana yasinan rutin oke satu acana santunan bade ayah kultum sekedap nyata bareng anu dicandak ku pertama aku Bapak Mistam Abdurrahman mungkin duka dua kali aku Bapak Kiai Imam Sabiti margi wakafna parantos radauni mangga acara kultum anu tipayun bari dicanaku Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim al-ayah. Dumateng sedaya para rawuh, para bapak, para ibu sedaya, adik-adik sedaya, sepasone kakung saha putri ingkang kula hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Khususon dumateng Bapak Kiai Sunyoto ingkang kula hormati, Bapak Kiai Imam Syafi'i ingkang kula hormati,
Bapak Kiai Rosyid ingkang kula hormati lan sedaya para alim, para ulama sanesipun ingkang hadir wonten ing menika majelis ugi ingkang kula hormati. Khususon ugi dumateng Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus Sohibul Hajat, Bapak Kadus sekaligus Mbah Suro utawi pemilik wisata yang warung makan Mbah Suro sakeluarganipun ingkang kawula hormati ugi. Sederengipun ane kultum dipun lajengaken, monggo langkung rumiyin puji kelawan syukur kita sedaya sami panjataken dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas sedaya nikmatipun sehingga wonten ing dalu punika kawula panjenengan saged hadir netepi undanganipun Sohibul Hajat, hadir kanthi keadaan sehat walafiat lan mugi kanthi keadaan pinaringan rahmat lan ridhonipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ingkang kula hormati, para ibu ingkang kula hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kapingalipun selawat salam rahmat adimipun monggo kula panjenengan sedaya sami hadiraken limpah curahkan dumateng junjungan kita, uswah kita, nabi kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun sedaya para sahabatipun lan sedaya para penderekipun ngantos dumugi akhir zaman. Lan mugi kita sedaya ingkang hadir wonten ing menika majelis khususipun utawi umumipun sedaya keluarga kita muslimin muslimat mukminin wal mukminat teng pundi papan kemawon ingkang tansah istiqomah iman islamipun mugi-mugi kita sedaya benjang wonten yaumil akhir pikantuk syafaatul ummah saking Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Matur nuwun ini Bapak Kiai ingkang sampun paringi wekdal kangge kawula isi kultum. Wong niki mangke kultume kalih nggih Pak Bu nggih. Niki mangke terasaken Pak Kiai Imam. Nah, kula kangge pembukaan ya awal mangke ingkang bahas masalah anak yatim. Lan sak piturutipun mangke Pak Kiai Imam kawula teng mriki badhe ngaturaken tentang Muharram nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah kula panjenengan niki tesih mlebet sasi Muharram utawi tahun baru Hijriah 442 Hijriah. Tahun barune kula panjenengan tahun barune tiyang Islam sedaya teng alam donya. Jadi nun sewu kadang-kadang menawi perayaan tahun baru Masehi niki luar biasa Pak Bu. Maksudnya luar biasa niku ramene ora lumrah. Tapi giliran tahun baru Islam, tahun baru Hijriah niku kadang-kadang rasane nyenyet utawi sepi apa malih seniki ditambah ana sing jenengane apa Pak Bu nggih? Barang anyar sing tekan nggih. Corona, nggih ngoten nggih. Gara-gara corona apa-apa sepi kabeh. Sedikit niki cerita nggih, sedherenge dirajutaken nggih. Wiwit bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli ngantos Agustus. Niki. April, Mei, Juni niku wonten peristiwa yang sangat besar. Bulan Mubarak, bulan suci Ramadan kalah teng corona Pak. Bu, kita mboten. Maksudnya kalah kepripun? Syiar Islam pada waktu itu kula panjenengan ngertos. Salat Jumat dibatasi. Kiai-kiai, ulama-ulama ora ana sing ngajak-ajak yuk pada Jumatan. Yuk pada maring masjid salat jamaah ora ana. Sebabnya kepripun? Garap mangkat dhewe kadang-kadang Jumatan mbek mandan minggring-minggring. Istilah minggring-minggring kepripun? Mandan umpet-umpetan. Orang nyemen-nemen nyolok mata melek cara bahasa kasarane napa wonten nggih. Niku wedal bulan Ramadan, bulan mubarak, bulan penuh hikmah, bulan penuh berkah, bulan rahmat. Teng corona kalah niki. Dalam arti kalah niku syiar Islam mboten ketinggal.
lan kegiatan sanesipun pengajian, zikir akbar, istighosah lan sapiro teh gampangane sampai seniki pun ketinggalan tesih sepi. Kira mboten iki. Para jerene mangen iki ndopok-ndopok nggih teng Jakarta malah nggih rame maning napa nggih. Sing garep mari Jakarta wajak niku di lockdown maning, kondisi. Niki. Niku tunggal Bu Pak, tunggal. Kaping kali pun niku peristiwa kegiatan keagamaan religius. Kaping kali peristiwa kenegaraan kebangsaan. Aja maning ning musholah masjid negara saja niki Pak. Wingi 17 Agustus hari yang sangat bersejarah untuk Indonesia. Hari yang merupakan tonggak sejarah berdirinya negara Indonesia itu sampai terasa sepi, kira mboten? Sepi banget. Wong sing upacara nang kulo teng sekolahan ben namung wong pira kok gurune tok. Muridé nang dipaper nang omah ora pada mangkat, tidak ada peringatan. Sing masyarakat biasanya iring-iring teng lapangan merayakan hari kemerdekaan, hari yang sangat bersejarah. Ditambah anak pawe terus kemudian apa nggih istilahnya wonten karnavalan wonten Pak Bu ora nanya ilang alasannya gara-gara corona. Wallahu a'lam bishawab. Apa dan mau bagaimana dibalik itu semuanya hanya Allah yang tahu. Nah terus melebu bulan Hijriah wingi niki bulan Agustus September tanggal 1 Muharram. Alhamdulillah tahun semanten niku sampun diwontenaken apa pawe obor terus kemudian tingkat dusun sampai dengan tingkat desa. Kulo Tesi Kemutan nanti menyampaikan atas nama MUI insyaallah tahun depan kalau bisa kita bersolawat Bojong Sari ternyata juga boten sida. Pawe obore ya orang nana peringatan tahun baru Hijriah dilaksanakan dengan cara yang sederhana. Ini juga gara-gara apa? Corona maning. Wallahu alam. Soal mau bagaimana seperti apa ini hanya Allah ingang ngertos nggih Pak Bu nggih. Akhire kula panjenengan timbule penyana-nyana. Ki jenengan kepriwe sing mau mune asale nang Wuhan sedidik tok wis bisa tekan mambra-mambra teng dunia Indonesia akeh banget. Sing nang Cina nang Wuhan wis arep bebas malah sing liyane negara liyane tesi pirang-pirang. Apa gara-gara sing gawe Cina kayak gini? Akhirnya timbulnya penyana sing boten sae. Karena sing paling diuntungkan kan Cina, nggih. Iki nuwun sewu mbok ana wong Cina kula nggih pangapura tapi nyatanya kaya gue. Nyatanya sing paling diuntungkan Cina. HP pada laris kabeh kok Pak nggih. HP laris, pit laris. Alat-alat medis laris kabeh. Indonesia gaweane ketinggalan. Indonesia paling gaweane masker Indonesia. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya layangan paling itu. Niki wongsul teng tahun baru Hijriah kula namung selidik. Nah niki semuanya peristiwa-peristiwa besar mulai dari bulan Ramadan 17 Agustus terus kemudian peringatan Muharram ini semuanya di Indonesia lagi sederhana, lagi sepi. Tapi walaupun seperti itu kula panjenengan monggo nyuwun dumateng Gusti Allah tapi maknanya mudah-mudahan kula panjenengan tetap wonten, tetap bergairah. Termasuk makna hijrah. Tahun baru Hijriah niku hijrah mendet hijrah pun Kanjeng Nabi, hijrah pindah minal dzulumati ila nur, dari kegelapan menuju terang benderang, menuju cahaya. Minal maksiatin ila taatin, dari kemaksiatan pindah kepada ketaatan dan ketakwaan. Nah kula ngajak dumateng pribadi kula, dumateng para panjenengan sedaya, mugi-mugi tahun baru Hijriah ini mari kita tingkatkan. Kula panjenengan tingkat akan mugi-mugi yo sing wingi wis apik esuk tambah apik, amin ya rabbal alamin. Kangge penutup ngendikanipun Kanjeng Nabi iktanim khamsan qabla khamsin, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Gunakan masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Gunakan masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Yang ketiga, gunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan yang keempat, gunakan waktu longgar sebelum datang waktu sempitmu. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautika, gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nah ini yang terakhir Pak nggih, sing terakhir niki binangaken wekdal kula panjenengan teng alam diatasi urip sederenge dipuntugini malaikat Israil. Wis tahu apa dong Pak Bu? Dereng. Kenalan di sini, wis kenalan kok pesen malaikat kok ngerti Kak. Pesen di sini nggih niku. Sering disebut, sering dijaluk bari Gusti Allah.
Maksudnya kepriye njaluk donga panjang umur kan perlu dijaluk nggih. Terus jaluk donga slamet. Niku monggo kula panjenengan 5 perkara niku kula jagi sesarengan ingkang terakhir sepurusipun. Jadi gunakan waktu hidup di dunia sebelum datang di akhirat. Ad-dunya'u majru'atul akhirat ngendikanipun sahabat Ali. Dunia adalah ladang tanduran pepelakan benjang wonten ing alam akhirat. Dan mudah-mudahan tanduran kita, pepelakan kita, tanaman kita di dunia semuanya amal soleh disertai iman dan takwa sehingga kelak di yaumil akhir mugi-mugi kita sedaya pikantuk keselamatan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين آمين. Mekaten ingkang kawula aturaken mbok menawi kathah tembung ingkang boten pas meranani penggalipun panjenengan nyuwun pangapunten. Terakhiripun kangge anak-anak yatim utawi yatim piatu monggo kula panjenengan kangge ngitungake sedaya mugi-mugi lare yatim utawi yatim piatu ingkang hadir wonten ing menika majelis termasuk lare-lare golonganipun ingkang soleh lan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saged bermanfaat tumratin bangsa lan negara ugi agamanipun lan sagedung benjang dewasa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nanti pun paringi kesabaran, ketabahan dan semangat yang tinggi ini yang yatim ya. Rasulullah juga yatim piatu dari kecil, maka anak yatim piatu ambillah semangatnya Kanjeng Nabi yang dari umur 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Menikulah yang saged kawula aturaken sepisan malih sedaya pelepatan ingkang saking kawula aturaken saking kawula mbok menawi boten ngepenake panjenengan sedaya nyuwun gunging pangapunten ingkang leres sedaya saking hidayah petunjukipun Gusti Allah taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun atas saosaipun Raos ngomong sama-sama ini mugi-mugi terus manfaat Allahumma amin. Anu diteraskeun ku Sunda kan nyanda kultum anu kadua apuntennya tadi dipayunkeun santunan. Namun di ayat yang dikiri cina alam yasinan di santunan kekantut sekedapnya ya yasinan mah dan dia kayak kultum anu kedua langsung tawasul teras mimpi yasin mangga waktu nyandakan jangan langsung doa anakku Bapak Rosi teras di santunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasabil lisani wa fi qalbi bihamdi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim kahatain wa kama qala Rasulullah. Amma ba'du mukarramun para kiai wakil khusus Pak Kiai Sunyoto, wakil Islam Bapak Kiai Rasyid, Bapak Kadus, Bapak RT, sesepuh, para jamaah sekalian yang kami hormati dan anak-anakku sekalian, para adik-adik yang mendapat santunan pada malam hari ini yang saya cintai. Langsung ke mawon, badhe kapur seketik mawon. Bulan Asyura menika
merupakan bulan tasyakur, syukuran, sehingga nakbal sebulan suruh masya Allah wong selamatan kathah banget. Kok ngerti mengkulo dodolan plastik, jadi nak bulan suruh itu laris. Alhamdulillah. Nak bulan suruh itu laris, cetingnya ya laris, plastiknya ya laris. Alhamdulillah. Uli berkah bulan suruh. Kondangannya baik bisa. Ya Allah, kenapa kok dikatakan bulan syukuran? Karena memang pada bulan Muharram niki banyak sekali hal yang terjadi pada bulan tersebut, khususnya pada hari Asyura tanggal 10 dari bulan Muharram. Satu yang saya bisa ceritakan, kalau dalam kitab I'anatul Thalibi itu ada 30-an perkara yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang bisa kami sampaikan, satu, ketika terjadi banjir bandang, kabeh tenggelam, yaitu pada waktu zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Niku kabeh tenggelam, dan ketika perahu yang ditumpaki, yang dinaiki oleh Nabi Nuh dan juga kaum yang iman kepada beliau, ini berlabuh dalam Gunung Judi. Gunung Judi ini pas tanggal 10 Muharram. Ketika pas tanggal 10 Muharram, bekal makanan tinggal sedikit. Akhirnya oleh Nabi Nuh disuruh mengumpulkan yang tinggal sedikit ini, dibuat bubur, sehingga ada namanya bubur surah. Bubur surah ini betul-betul ya. Yang terlaku di daerah Jawa Timur niku wonten bubur surah, wonten bubur sapar. Jadi beda-beda. Kalau bubur surah itu sih wonten kacangnya niku. Jadi arek bocah pondok wae bulan surah iku kathah kiriman bubur surah. Masih terlaku sekali di daerah Jawa Timur, terutama daerah Madura. Terus nak bulan Sapar wonten bubur sapar. Itu apa? Ungkapan syukur bahwasanya telah dihilangkan berupa musibah yang sangat besar, yang itu juga menelan korban daripada keluarga Nabiullah Nuh, yaitu putra sendiri dan juga istri daripada Nabiullah Nuh. Jadi putra Nabi Nuh itu yang kafir Kan'an, dan istri dari Nabi Nuh. Inti daripada kenapa kok anak seorang nabi bisa kafir, padahal nabi loh ya, apalagi kelasnya bukan nabi. Kenapa? Berangkat dari seorang istri yang tidak baik. Ingin mempunyai anak yang baik, terutama ini yang belum menikah, carilah istri yang baik. Anaknya insya Allah baik. Karena ibaratnya seorang perempuan adalah ladang. Walaupun benihnya kurang baik, kalau ladangnya subur, insya Allah akan tumbuh. Walaupun benihnya baik, kualitas baik, kalau ditanam di daerah yang bukan subur, yang gersang, tidak akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baik. Walaupun kualitasnya kualitas baik benihnya. Ini sehingga anak tergantung daripada seorang ibu. Nabiullah Musa alaihi salam, dia itu ketika diangkat anak oleh Raja Fir'aun, ketika masih kecil dibuang oleh ibunya, karena ketika Raja Fir'aun bermimpi bahwasanya kerajaannya akan dihancurkan oleh anak dari Bani Israel, akhirnya terjadi pembunuhan besar-besaran, anak bayi yang lahir laki-laki semuanya dibunuh. Lalu anak dari Imron ini bapaknya Nabiullah Musa, lahir terus di kendangno. Apa di kendangno ini? Kintirno. Bahasa Indonesia ini kenapa? Dihanyutkan. Sampailah kepada kerajaan Raja Fir'aun. Kok bisa anak ini menjadi seorang nabi? Peran besar daripada seorang ibu, yaitu adalah Sayyidah Asiyah.
Asia. Hidup dalam lingkungan orang-orang kafir, tapi berkat jasa seorang ibu yang beriman kepada Allah menjadi seorang nabi. Berarti begitu besar, begitu urgen begitu besar atau urgen pentingnya peran seorang ibu. Dan sewu anak-anak yang tidak punya ayah kadang menjadi orang sukses gara-gara seorang ibu yang hebat. Punya seorang ibu yang hebat, yang ahli tirakat, tidak gampang menyerah, akhirnya anaknya tumbuh menjadi anak yang semangat dengan penuh percaya diri dan menjadi anak yang soleh-soleha. Ini peran seorang ibu betul-betul. Di antara lagi kejadian dalam bulan Muharram dibakarnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam oleh Namrud. Ini tanggal 10 Muharram. Nabiullah Musa ketika dikejar oleh Fir'aun sampai ke pinggir pantai. Ketika tidak ada jalan lain selain, tidak ada jalan untuk keluar selamat dari kejaran Fir'aun dengan pasukan besarnya. Wis orang-orang Fir'aun, Raja Fir'aun dan pengikutnya wis senang, ya hancur sekarang, habislah, tamat riwayatlah Nabi Musa dan pengikutnya. Akhirnya Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah untuk memukulkan tongkat ke laut dan laut tersebut membelah menjadi jalan untuk Nabiullah Musa dan pengikutnya. Akhirnya berjalan. Ketika di tengah lautan, Raja Fir'aun sudah sampai pinggir pantai. Raja Fir'aun ini sudah berpikir, kalau saya nanti ikut masuk, Musa itu tukang sihir cara Fir'aun. Nanti kalau dikembalikan kami akan tenggelam. Tapi Allah mengirimkan malaikat dirupakan seekor kuda betina, karena kebetulan yang dinaiki oleh Fir'aun adalah kuda jantan. Akhirnya kuda jantan ini mengejar kuda betina. Wong raja wis mlebu ya pasukannya melu. Dan akhirnya tenggelam semua. Matinya gara-gara kuda wedok. Wong kadang celaka juga gara-gara wong wedok. Sehingga mulai biyen sudah seperti itu. Ini berarti pada bulan ini adalah bulan syukuran. Mau nang sekarang sari akeh piro akeh wong sing syukuran nggih. Kula mau teng sempor kali telusan iki niki. Sempor tok. Alhamdulillah boleh kecipratan barang, cipratan sembarang. Terus ingin kami sampaikan untuk anak-anak, saya tidak mengatakan kurang beruntung. Karena apa? Anak yatim piatu itu masya Allah punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak yang tidak yatim piatu. Kanjeng Nabi dawuh anna wa kafilul yatim kahatain. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim bagaikan ini, dua ini. Karena Nabi isyarah dengan antara jari telunjuk dengan jari tengah, sangat dekat, sangat dekat. Dan Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, kalau ingin rumahmu barokah, maka di situ masukkanlah anak yatim. Nak kepengin umay berkah, biarkanlah di situ anak yatim yang engkau urusi, kau cukupi kebutuhannya, bukan kok kukon gawe. Boleh anak yatim malah kau nyumbang-nyumbai, kongresiki, ya beda itu nanti kasusnya. Jadi memang untuk disantuni, intinya untuk dicukupi kebutuhannya, bukan kok malah untuk kongkon gawe. Ya, ketika di Bali, masya Allah, saya punya, yaitu orang tua anaknya ngaji pada waktu itu di tempat kami. Yang laki itu kerja di pelayaran, lumayan besar gajinya. Dia itu mengasuh 5 anak yatim di rumahnya. 5 anak yatim ini masya Allah diurus semua kebutuhan, sampai masalah ngajinya pun dikontrol terus. Ya Allah, tapi dilalah nak wong biasanya wong apik murah ora pati dawa biasanya. Jadi nak wong apik kan ora pati ya. Dawa mulane wong apik nemen cara Gus Anam aja nemen-nemen apik cepet mati. Tapi dilalah nak wong nakal-nakal awet matine kecelakaan atau yang lain kan. Mantap betul gelem tobat. Iki Masya Allah dilalah umurnya mboten dawa.
niku meninggal, masya Allah, yang takziah ribuan, banyak banget sampai antri, ya Allah. Padahal itu orang biasa, bukan dari kalangan pesantren, bukan dari kalangan ulama. Siapa yang menggerakkan? Kadang memberitahu wallahu alam. Yang jelas ketika wafatnya yang takziah tidak henti-henti. Ini ada 5 anak yatim diurus semua. Seperti anaknya sendiri tidak pernah dibuat apa-apain. Kalau pas waktu diniah dikontrol ke sana. Jenengan kadang anaknya dewek bedijor. Parang goletan yatim. Dikawat kira-kira sanggup oh mboten. Niku masyaallah saestu nih. Dan dia ketika anak mau ada orang mau nyumbang tidak mau, memang murni daripada harta sendiri, tidak diterima. Waktu masih hidup, kemudian wafat dan anak yang 5 ini tetap bertahan di situ. Akhirnya karena istrinya yang mengurusin sama anak istrinya saja, akhirnya ketika ada bantuan diterima. Atau apa tulang punggungnya sudah tidak ada yang mengurusi atau untuk biaya tersebut. Sehingga nyuwun sewu anak-anak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, kalian punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak yang punya ayah, punya ibu. Kepengin barokah umahe kon anak-anak yatim. Sing wong nyantuni anak yatim, Kanjeng Nabi dawuh jere sangat dekat derajatnya itu bagaikan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Dan saya juga punya ijazah nyarang udan. Nyarang udan ternyata ijazah iku nganggo klambine bocah yatim. Nah, klambine orang bocah yatim orang mempan. Berarti ini punya kelebihan kan? Ya Allah. Padahal pada keringetnya ya pada sih. Kalau alam memang seperti itu ijazahnya. Dan banyak anak-anak yang sukses berangkat dari anak-anak yang tidak punya ayah. Kanjeng Nabi sendiri telah disampaikan oleh Pak Kiai Mistah, tidak punya ayah masih 2 bulan dalam kandungan. Umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya yatim piatu. 8 tahun ditinggal kakeknya. Tapi menjadi orang besar, orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang jelas mugi-mugi mawon acara menika acara santunan dan kirim doa. Nanti jenengan nyuwun sewu pesene kula teng bocah yatim semangat terus aja lali ndongakno wong tua. Teng taklimul muta'alim nek wong ora gelem anak kok ora gelem ndongakno wong tua wis alamat melarat uripe. Di antara sebab-sebab fakir ora gelem ndongakno wong tua. Terus sampai nak wis wafat sering takziah, sering ziarah, jo ziarah badan pisan trok. Ya kadang badan kepisan ji. Ya nak kemutan kadang kelalen. Cedek sing mae wong tua sing wafat teng Gunung Gohong, teng Pasir Garo, teng Pundi. Jumat pisan paling banyak menganak. Ndak kudu apal tahlil. Ndak kudu iso maca Yasin. Cukup kul huwallahu ya Allah, saya hadiahkan bacaan Al-Ikhlas saya kul huwallahu ahad sampai selesai untuk ibu saya. Cukup dari doa ya Allah, ampunilah dosanya. Terimalah semua amal. Ini seperti itu tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Sunda juga boleh. Tidak ruwet kok. Yang penting kita berusaha menjadi anak yang baik. Insya Allah ketika jenengan berusaha menjadi anak yang baik, besok akan dibalas baik oleh anak-anak yang jenengan. Birru abaakum tubirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, maka kalian akan dibalas baik oleh anak-anak kalian. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo sarang-sarang mau istighfar lan syahadat. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع الملائكة المقربين والشهداء والصالحين والقراء المخلصين والمحدثين المفسرين والسادة صوفية المحكمين والأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى جميع أولياء الله أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ القدير قدس الله سره العزيز أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع وإلى جميع المؤلفين والمصنفين ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وسابلون الواجبات علينا وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صل إلى جميع أرواح والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين صل إلى جميع أرواح الحاضرين في هذا المجلس وصل إلى جميع أرواح الإسلامي هذا المجلس خصوصا keluarga muslimin اللهم يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم افرادا من غبار النيران بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir mugi mawon sedaya ingkang hadir teng menika majelis, adik-adik sekalian yang disantuni pada malam hari ini oleh Allah dijadikan sebagai anak yang soleh solehah. Ya Allah, putra putri kita jadikan sebagai anak yang soleh solehah. Semoga yang hadir di dalam tempat ini oleh Allah diberi umur yang panjang, yang barokah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Keluarga kita jadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra putri kita jadikan sebagai putra putri yang soleh dan solehah. Dan semoga dengan barokah bulan Muharram menikah, virus corona dihilangkan dari muka bumi ini, diangkat oleh Allah, sehingga sesuai dengan bulan Muharram adalah bulan untuk bersyukur kepada Allah. Betul-betul virus corona ini hilang. Dan seharusnya memang prediksi ada yang mengatakan seharusnya bulan Muharram sudah tidak ada. Semoga prediksi ini betul-betul jadi kenyataan, walaupun di media tambah nemen sampai Masya Allah kadang dalam berita ngatan ikut. Yang penting kita berusaha untuk selalu berdoa dan semoga betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya
Jadikan sebagai hamba Allah yang ahli ibadah, yang ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti waktunya telah tiba kita menghadap kepadanya, semoga kita menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi nazalu bil qadri wa tabayyinu bil qurbi wa tubatil alaihi wa tunalu bil ghaibi wa tulawati wa innatul ghammu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullu mahdi wa abasin adadi kulli ma'lukin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qadri wa tafariju bil qurabu wa tuqbil abaidu wa tanalu bil ghaibi wa usul wa dini wa risan wa qamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin dan di kulli malumin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qadri wa tafariju bil qurabu wa tuqbil abaidu wa tanalu bil ghaibi wa usul wa dini wa risan wa qamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin dan di kulli malumin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ila al-'adhabi fa hum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما ننذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم ما أنتم قوم مسرفون وجاء من المدينة رجل يسعى قال يا ليت المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إن أنا الذي فطرني وإليه ترجعون آتيت من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدون وإن شفعتهم شيئا ولا يمكنون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون ويقولون لدينا مدرون آيات لهم الكربة أحييناها وأخرجنا منها قوما منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مدركون والشمس تسير كقولها ذلك تقدير العزيز العليم
القديم أشهد أن لا إله إلا أنت القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنفرغكم فلا سريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما لديهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينقلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سحرا واحدة فإنهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أتانا الجنة اليوم في سرور فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولو تضل منكم ذكرا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ونشاء ونمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ونشاء لمسناهم على مكانتهم فمن تقوا مضي ولا يرجعون ومن يؤمنون كشف الخلق فلا يعقلون وما علمناه سر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم Abdul Ridwi walam annahu la ilaha illallah 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 la
illallah, la ilaha 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 illallah. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم ربنا تبارك وتعالى بالصحابة رسول الله آمين. الحمد لله رب العالمين رب الشاكرين أبدا عظيم الحمد لله على المجيدة يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وما ينبغي لجلال مجدك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة جميلة بها من جميع الأنوار والآفات وتبقي لنا بها الجنة والحاجات وتستعملنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى غايتك مهاراتها الحياة والسماء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومحب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا إماما ومجعلنا ولدنا من أهل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإنعام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حليم أغننا بمنك الحرام وبخاطئ اللهم عيننا بفضلك وفضلك وسنتك اللهم لك جعلنا جنبا وغفرت عنا شكرت ولكن قضيت وهزك من هواه الدنيا انك قضيتها برحمتك. اللهم ضرب الرسول اسلك ردا وكرما بالقران العظيم وما انزلنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسنة ورحمة وسنة لا يبلغ من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين ومن عملهم والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات من حضروا هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفرنا من جهلك عن قبلهم راضة من رياض الدنيا ولا تجعل فقرهم حسرة من كفار النيران اللهم انزل رحمك نعمك والمغفرة علينا
وعلى من أهل الكفر من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الرحمة وعلى من جاءت وفاتنا يا يتيم الخلق واجعلنا ربك رحمة مرضية ونولي بعباده وتخلقهم اللهم إنا نسألك السلامة في عافية بشرك وبركة في اللهم حول لنا تشكرك ربنا اغفر لنا ولنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن الجنة نبعث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم Amin, amin, ya Allah. Amin, amin, ya Rahman. Amin, amin, ya Rahim. Amin, amin, ya Mu'min al-Jahilin. Lahu biyadun, lahu sayyadun, ya Allah. Ayuna wa umayran billahi rabbil alamin. Nawammallahu minkum minna wa minkum nawammallahu karim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cekap-cekap kemauan ya Bang inti menika santunan yatim ibu ulo panjenengan sedaya niki mangke ingkang badhe dipun laksanaken utawi dipun badhe langsung saking Masuro utawi Kapadus yang badhe marakaken mangke niki utawi mangke badhe kula panggih niki langsung teng mriki mawon iki lare-larene terus mangke saged langsung kondur utawi pulang ya. Anak-anak yang dipanggil silakan untuk nanti baris langsung ke mriki dan bisa langsung pulang ke rumah karena waktu sudah menunjukkan jam 10. Langsung mawon niki urutan kemawon iki penonton tulisannya ke mriki Anissa. Niki Anissa si pundi niki? Nur Arayu ada enggak? Kalau enggak ada Ginanjar Ini Ria tapi ya.
Susah bebe. Nggak ada linknya, Pak. Ini ada satu. Emangnya Pak ya? Ya, silakan itu wonten Imam Joko nggih. Sekaligus kali pondok Ibu Biro. Ini anak. Iya. Ada nggih? Oh ya, ini dia. Ini Tata. Ini Tata. Terus ini Ini nih dia. Ayo. Yuk. Biro kok udah. Siapa namanya? Siapa sih namanya ya? Namanya tadi ya? Biarin ada namanya ya. Namanya siapa? Faisal. Mana panggilan saya? Belum kali. Tapi sendirilah orang yang tak punya ilmu, tak punya ilmu dalam Ini masih ada satu nih. Banyak lah. Belum ngantuk ya. Gak ada, gue itu boleh. Tapi duit aku cuy.